हेलो फ्रेंड्स, मो स्वागत करुच्ची आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को। आज आपण मानक पई गोटे बेबी हेयर ट्रिमिंग आनीचु। देखंतु चिन्नू तांको हेयर को वाश कर नै चंदी। प्रथमे तापरे हेयर को भलो भाबरे कोम कर नउचंदी, टैंगल फ्री कर नेबे। तापरे चिन्नू कटिंग स्टार्ट करिवो। चलंतु आमे देखिबा चिन्नू को केमती कटिंग करूचंदी। चिन्नू फास्ट ईयर टू ईयर सेक्शन काढ़ी नउची। तापर देखंतु गाइडलाइन सेक्शन नै जाउची, से हिसाब रे बाकी हेयर सब कटिंग करा जिवो। देखंतु चिन्नू गाइडलाइन काटी नै चंदी, से हिसाब रे बाकी सब हेयर कटिंग करिवे। तांको हेयर बेसी कटिंग भी हबनी, से मना करतले, खाली जस्ट टिके टिके तळो साइज करा हबो। देखंतु हमर गोटे पट साइड कटिंग सरीगला।
ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ସରି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ କୁନି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରକୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେୟାର କଟିଂ ଆମର ସରିଗଲା। ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର କଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଙ୍ଗ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ।